যতন লামসগো খাবানি তাতে বুকুকচং রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি কক কিসা যে কক গোबांमा बर कौमान কক साका फियाबा आं जे गोबांमा কক थमनि यागलो जे কক मानमानि ताबुक सुंमुं काइसा कतरखे सोंलाय मानो बा बखाव सुंमुं फायो जे बरक रक गोबांमा चिंति प्रसारो কক बरक কক नो सिनेनि बागै रोमान स्क्रिप्ट नो काहाम हनै हलाय तंमनि जरावो तामनि बागै हास्ते नायकलै तंनाय हापांले तामनि बागै रोमान स्क्रिप्ट नो चाव चाजागै हामजागै गसिमुं रलिया और गोबांमा फेर दं आ गोबांमा फेरावनोसै आं दिनै सानानै नायमानि जे কক सानानै हिंखाके जे हास्तेव ताबुक जे बीजेपी सरकार चलि दङ बरकनि मेन मुट्टु एबा नाहारमुं कतर हिंखाके तामो काइसा बिसिंति हिंके तो हिंदुस्तान अमनो हिंदू भारत नैतेबो सिनेमु रानि नाहारमुं कतर दङ आमनो कारिबते कैसा के नरक खना खना भोकल फॉर लोकल नै मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी बिनि गोबांमा स्कीम नति रग कक साथिनि भोकल फॉर लोकल माने लोकल जे सि नक्सा सि नक गाना गिनि रग मानि तंमनि रग न जों सामुंगा थेपारानि महात्मा गांधी आगि जे खलायलांमनि हाय विदेशी पन्न हताव माने फातारनि इंकोनो आइ इंग्लैंड रगनि तुबजाक गोबांमा प्लास्टिक माने रि चुम रगनो bo ko winyo boycott khlaima bagino bo bini duti kan mani je tabuk abahaino I sarkar ni nasik bungo bahaino tongo local ni no priority ranani bagai je tabuk o local ni no priority ranani thangai nai tabuk BJP ni naikolja khapang je oroni je bharat ni script no nahardi nei sawi tongai mani koksi যদিও আপনি কক উগলগ কক কতরমা দङ আপনি কক नि बिसिङाव जे साइमामनि हिगांके जे लोकल लैंग्वेज बा लोकल स्क्रिप्ट रगनो नाहारदि अबनो सिन बागै काहाम अंगनाय हनै जे गय जा मानि बक्सनि जागन नायमानि आबो बागैनो ताबुक रोमान स्क्रिप्ट नो गसियाङै दङमा কক फियाबा रोमान स्क्रिप्ट बाय কক बर কক सिनेनि बागै चिनि बरकनि बिसिङाव गोबांमा एवारनेस नांखो जे रोमान स्क्रिप्ट माने न इंग्रेजी आइखर ABCD इनके কক बरक नर साइमानो इंग्रेजी आइखर के बेबागै 26 तासि दङ काई नैसि दक इनके 26 तानि बिसिङाव चिनि কক बरकनि बागै नांमा हंकाके बेबागै 22 तासि ना इनके 22 तानि बिसिङाव तंबा EF सामुङाव नांगिया 26 ता जे आइखर के जेबा ABCD A to Z आरो बिसिङाव जे नांगिया हंकाके चिनि F কক बरक सामुङ नांगिया आबनि परे কক बरक सामुङ नांगिया Q आबन परे কক बरक सामुङ नांगिया Z आबन परे X ओ चारटा बात खाइ रेखांगा के टोटल 22 ता से आइखर नांगो जों কক बरक কক सिनेनि बागै आरो बिसिङाव ताइ कैसा C by P C by P C हिंगांके C सिमि बाय तो कुन কক बरक शब्द जाया आरो CH नांगो हिंगांके आबो बाके न P नो ताइ कैसा P बाय तो थांगो पुन रक इंकै इंकर गंमा थांगो किन्तु P by K PH रइ बाहायनो ताइ कैसा जों मानो हिंगे ताबो PH नो यूज खायपानो F नो यूज खाया आबो हाय हिंगाके न जों बेबागै কক बरक কক सिने बागै जे इंको रोमान स्क्रिप्ट दंमनि 24 ता आइखर बायनो जों सै मानो हिंगे अब हायके 24 ता आइखर बाय सै दंमनि बिसिङाव बाहायनो जे কক बरक सिनेनि बागै नै आबो तो चुकजाक न फियाबा ताबुक जे लोकल नि इंको नादि हिंगाके चिनि गोबांमा जोंजाल दङ आरो बिसिङाव उदाहरण सावनो नादि काइसा बांला ओ ग्रामार सियाक दङ व्यञ्जन वर्ण बाय स्वर वर्ण होन दङ स्वर वर्ण हंके सर सरे रसि दीर्घ रस दीर्घ लसिलि ए ओइ ओ औ व्यञ्जन वर्ण हंके क नि सिमि आयंगो इंगो ज हिंगाके ताबुक दसिन्द्र दरिरो जराता इनके ताबुक स्वर वर्ण बाय व्यञ्जन वर्ण न थेपेका हंकेसे काइसा अक्षर हो माने কক थाइ हो हिंगाके किन्तु কক बरक কক नो सिनेनि थांका हंगाके स्वर वर्ण बाय स्वर वर्ण से थेपाइ मा तंखा स्वर वर्ण न से ताइसा आकार गैमा तंखा आबा हेर किसा दं जेमन वान सुकमा हिंगाके रसु अलरेडी स्वर वर्ण आरो बिसिङाव से ताइसा आकार मारो नाय ओ जे आकार रसिकार दिगिकार आबो ओ स्वर वर्णनि खायतेने फायो इनके ताबुक स्वर वर्ण बाय स्वर वर्ण थेपेके तो बांला बाय हिंगाके ग्रामार जाया बांला ग्रामार से दङ स्वर वर्ण बाय व्यञ्जन वर्ण न थेपेके से काइसा अक्षर सृष्टि हो बा शब्द सृष्टि हो के কক बरक गले स्वर वर्ण बाय स्वर वर्ण थेपै मा दंखा
हिंगाके आबोनि बागिनो बांला आइखर बाय हिंगाके कक बरक बाय सैथाय रगो किसे मिसा जों फेलाय थांमानि नगता ककरै रोमान स्क्रिप्ट नो चाजाकनाय बांमानि जों ताबुक जे परिनाय रक जे सैनाय रक जतनो अबनो निनि मोबाइल हिंदी निनि कम्पिउटार हिंदी गोबांमा रसामो सैनाय हिंदी जतनो ताबुक रोमान स्क्रिप्ट बाय सै दंबायो आबा हायके नगजागि दंमानि ककदो सां साइ दं आं आरो जे रोमान स्क्रिप्ट इनको no tinay juta ka sawa bahaya nugui tong mani kogno se ma saw abon bagino tabuk je roman script no jodi bharat sarkar tripura o jodi norne abno tana dihni huka ke kintu kobuni jagar jemon losai rok akorong ke soidi roman script bani phni rok tongi tong mani tong ge abo sabno ke khajani sabno phikong भारत सरकार जे ताबुक ओ लोकेल फर लोकेल खायनाय थांतानि वो अबो हायजों जाल किन्तु इलेक्शन रगो मार्क एफेक्ट नि मानो आबो नु हरिन तंखा तामनि हिबा रोमान स्क्रिप्ट नो हामजागो कक बरक सैनाय रक ताइ मिबि मिलिवो खाब खापियो अमहाय एंलाय तंलाय मानि कक जदिও रोमान स्क्रिप्ट निबो जोंजाल तामो हनै सानानै थांका हंके तंगो आरो बो किसासो कक तंगो जों आबनो কোন রকম মিলির লাই রগ সীমা দङ কিন্তু একজাক্ট মিলিয়া আবাহাই শব্দবো দङ गाकाय आबाहाय शब्द रक नि बिसिङो आंनो कायसा सानानै हिनदमनि किसा मैथमायाङै दंखा आबो जेमन कक बरक कक खानि बिसिङोनो फाइया आबाहाय या रक होनदो माथे बाबाबनो रुई तो सैमानो रुई खायै इंकाय अंखर जागा केवखे WNG रगै दङ केवखे ONG रगै दङ आबाहाय रक आबो मेथड थिखाया को इंकाय आबनो रगनो द जायहुक एंगो तनसिनि दाबो क हिंके भारत सरकार अबनो जे को सियांगै दङ नेखलगो राजनैतिक कारण बतंगो जे बिरोधी दल लग जे मानियो सानो आबनो रखांगाके जे रुलिंग पार्टी रक चुग्या नि परिचय एङै थाङो इंकाय माने नरक जदि रेदि खांकेबो ए कोनोखा जोंसे सयके नायखलना गोरों आबाहाय एकटा बिरोधी रक बाय साजाना गेजागि थाङो बर देश नायखलना रोङियानि साजाना गेजागो आबाहाय बे एकबा हिंगाके ताबो रोमान स्क्रिप्ट बेलायखेनो रोसोरियानि मन्त्रफोरा डाइरेक्ट साइ दंखा अब कायसा बेलायखे चाजागि आंलाय दंलाय बे लखरक किन्तु अब इलेक्शन एफेक्ट नाय भारत सरकार जे नायकल तंनाय BJP नि बखाक्तै अब सिमिया रोमान स्क्रिप्ट सिमिया ताय कायसा बर लोकल फर बुकल खानाय थागनि बा SIR रग तैनाय नायखांके नायदि यां गरग आसाम रग तांसनाय पश्चिम बंग रग आबनो थेपरा थांगिनाय आबनो गसियां दङ त्रिपुरा अंका खायनो नाङै दङ से खाजे ग्याङै दङ आबाहाय रक गोबांमा के भारत सरकार इलिगेल इमाइग्रेन्स ककि साव किन्तु त्रिपुरा अंके आबनो तैनाय कतर के सामुं तांगिया आबाहाय रक गोबांमा नगजगि दङ जदिও मोदी बाय अमित शाह होम मिनिस्टार बरतो पूरा इलिगेल इमाइग्रेन्स दंखा कोनो दिनो फानो तन लाख हाइके कक साइ दंमनि किन्तु त्रिपुरा तांगि बाङै दंखा आबरक जतनि कक कटर अब राजनीतिक कारनि बागिनो रोमान स्क्रिप्ट मायांगै दङ अदरवाइज अब रोमान स्क्रिप्ट किन्तु त्रिपुरा सरं बागि हिंगाके राजनीतिनि कारनिया अबंके सय कक बरकनो मोथां क्लांनि बागिसे इंलै दंमनि मांफ्लिगासि दङ आं जे साइमामनि साका जे सरकार तामङै रोमान स्क्रिप्ट रियांगै दं आबनि फेलायमं अल सालायना नायतंनि समीर जर्नलिस्ट अफिसियल Actually, development ko kasada ba mas hatai klay o jaga o jeng jese development na tongmani hoito expectation kurang ya huni khata o je jeng te development na nangmani jeng just only kok borok de ni oro dol ke just really climate by sini ya jeng kubun yang sini kok borok na kaham klay development khanyan implement khanyan hingga jeng sak thanmani loge government ni bo positive nahar mung tong khangke te bo janai te bo sak khate janai 이거 다복 능 सरकार이 다니고 너무나 कोनो 사나니 클라이 खेताम कक सानाय नादि आमतो जोंगता सिवा तिनि कक बरक नि स्ट्रिट इशू अमो अनेक दिननि प्रॉब्लेम दंदं जोंगा लाजाजा सो दाति फाट खायै जदि स्ट्रिट इशू सल्युशन खांगे हयतो जों एक शिड्यूल लग गासै माननाय तिनि कक बरक के डेभलपमेन्ट खानाय ओके नों सरकारनि थानि अबनो कयनाय अबनानि कयनाय खनामाने देवनागरी बायबो खायने नि दं आबनो ति साना दा कियासो देवनागरी बाय शेड्यूल अबनति आंखौ गभर्नमेन्ट तागो खाने मतया बिकॉज देवनागरी को सिनि राष्ट्र भाषानि गासै स्क्रिप्ट सो अबन तांगिनाय खाने मतया को बरक ता आनि मिनि सासंनि को या अबो त पानि को सो
পাল যে জায়গাও সমর্থন জায়গা আর জায়গায় আইন খালি জানাই মানে অপোজিট পয়েন্ট অফ ভিউ Malaika Ammai ম্যাডাম টিউশনে কি কক বরক শেখানো হয়? আমাদের এখানে বেশিরভাগ স্টুডেন্টই ককবরক কথা স্টুডেন্ট আছে, ট্রাইবাল স্টুডেন্ট বাঙালিও আছে, কিন্তু ককবরক আমাদের কোনো সাবজেক্ট নেই। আমরা বিএড কলেজ থেকে এসেছি, ট্রেনিং কলেজ। হ্যাঁ, এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা আছে। না স্যার, বলছিলাম কি বিএড ক্লাসে কি ককবরক শেখানো না হলে যারা ককবরক টিচিং করছেন তাদের জন্য আপনারা বিএড কিভাবে মানে ম্যানেজ করছেন? এটা সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত যে আমরা যারা আছি টিচাররা তাদেরকে অনেক আগে একবার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, 5 দিনের ট্রেনিং। তো মাঝে মধ্যে যদি এমন একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে আমাদের টিচারদের জন্য, তাহলে স্টুডেন্টরা উপকৃত হবে এবং আমরাও দুই ভাষাতে কথা বলতে সুবিধা হবে আমাদের। তো সরকার বলছে যে কোয়ালিটি এডুকেশনটা দেওয়া প্রয়োজন এবং দেওয়া হচ্ছে, তো ককবরক কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন? হ্যাঁ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা তো আমাদের যেহেতু একটা আমাদের পার্ট, ককবরক আমাদের জাতি উপজাতি সবার জন্য একটা ককবরক ভাষাটা আমাদের দরকার। কিন্তু আমরা যদি স্কোপ পাই তাহলে আমরা অবশ্যই শিখবো এবং ভালো লাগে এটা আমাদের। আমরা চেষ্টা করছি যাতে উপলব্ধি আমরা শিখতে পারি এবং আমরা নিজেরা উদ্যোগে অনেক সময় আমরা চেষ্টা করি বই টই কিনে পড়ছি যাতে স্টুডেন্টের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারি। আপনার নাম স্যার? আপনার শুভ নাম? আমার নাম ডক্টর রতন কুমার দাস, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ ইন এডুকেশন। আমার সঙ্গে সবাই বিএড স্টুডেন্ট এখানে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। ঠিক আছে। Village. We demand the Roman script, and hence we have written with our pens. Roman script banners were not provided. We provided only in Bengali script, but we have written on our own in Roman script, and that is because we refuse to comply. We refuse to comply and happily accept. The demand is united and for the youth of the next generation. And Roman script is not a foreign script. Roman script is used every day in English, and it is used by people in Mizoram. It is used for writing the Mizo language. It is used by the Khasi people, the Garo people. Why only Tiprasa people are denied the use of this script? Why only Tiprasa should be denied? Why foreign script only for Tiprasa? Why other people can use this script and still be Indian, not foreign? But why we will be less we will be considered foreign if we use this script? That's what I want to ask. Just the script, does it make us not Indian, less Indian if we use the Roman script? Does it make other state people who are using the same script less Indian? Does it make the Mizos less Indian? Does it make the Khasis and the Garos less Indian since they use the Roman script? We will use the Roman script and we'll be equally Indian, not any less Indian than anybody else. Right now, many students are failing in Kokboro because not because they don't know their own language, just because they cannot read the Bangla script. And that is what the issue is going to be, and that is what we want to solve. This is our purpose in this form. In St. Paul School, how many students are using Roman script? We have only in the morning section. In morning section, everybody is using the Roman script. In morning section, Every student use Roman script. Roman There is script. no Bangla script in St. Paul's. And he is our Kokboro teacher. He will be able to tell better how many students are there. Only in the morning section right now. We have introduced from class 1, right, sir? Class 1 and 2 only now. Slowly we are going to increase it. Class 3. So slowly, step by step, we are going to use it. Thank you, sir.